अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले कोविड-19 अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान में जनाब जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं आप तक पहुंचाएं, तकरीबन 2,06,000 के करीब अब रिपोर्ट हो चुके हैं केसेस पूरे पाकिस्तान में। जो न्यू केसेस हैं डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 4,000 के करीब हैं। 3,500 के करीब ये तादाद है, जबकि रिकवर्ड केसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। शराब बाग में जनाब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कमी अब देखने को मिल रही है। जहां पहले 100 प्लस 119 के करीब 20 110 के करीब हम फिगर देख रहे थे, तो आज जो शराब बाग है उसमें हमने एक कमी देखी है। 50% हमने देखा है कि उसके अंदर कमी आई है। 49 जनाब रिपोर्ट हुए हैं। तो अल्लाह करे कि ये बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला इस वबा से हमें छुटकारा दिलाए। और जनाब जहां मुल्क में तेजी से जो कोरोना वायरस है वो फैला है, हम देखा कि हम अभी इस वक्त इसके पीक पर पहुंच चुके हैं। इसने इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया है। जो पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखते हैं वहां पर भी बहुत सारे लोगों को मुतासिर किया है। तो बहुत ज्यादा एहतियात अभी भी जनाब आपने करनी है, क्योंकि अभी भी कोविड-19 इज देयर। बाहर जाते हुए कहीं पर भी आपने लापरवाही का मुजाहिरा नहीं करना है। बहुत ज्यादा एहतियात अभी भी बरतने की जरूरत है। जो SOPs हैं आपको पता है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस आपने कायम रखना है, अपने हैंड आपने क्लीन रखने हैं, आंख नाक और मुंह से आपने अपने हाथों को बचा के रखना है। तो बिल्कुल ये मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इससे हमारे आसपास के रिकवर भी हुए हैं। तो फिर भी जरूरी है कि एहतियात बहुत ज्यादा इसके अंदर बरती जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जहां पर इससे रिकवर हुए हैं वहां पर हमने ऐसे भी अपने दोस्त देखे हैं जो कि बहुत क्रिटिकल हालत तक भी पहुंचे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना उनके ऊपर बड़ा करम, अपना बड़ा रहम किया है। तो हमें दुआ मांगनी चाहिए कि इन हालात में कोई भी शख्स ना आए। बज़ाहिर अगर ये बीमारी से तो हम लोग फाइट कर जाते हैं, निकल जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, लेकिन वो जो वक्त होता है, वो जो अरसा होता है जिसमें हम इससे फाइट कर रहे होते हैं, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं बल्कि उस पूरी फैमिली के लिए होता है। क्योंकि आप सोचिए खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में से किसी एक शख्स को कोविड-19 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो एक शख्स मेंटली तौर पे कितना वो उस टाइम वीक होगा या स्ट्रेस उस तक पहुंचेगी। और फिर आइसोलेट कर जाना, एक अलग कमरे में चले जाना एक फर्द का, और 10, 12, 15 दिन एक कमरे में रहना यकीन जानिए आसान नहीं है। जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ है। आप जब एक कमरे में अकेले रहते हैं और आप सोचते हैं और कितने तरह के ख्यालात आपके जहन में आते हैं, तो मेरे ख्याल से कि उस टाइम से हमें बचना चाहिए। और वो बच हम ऐसे ही सकते हैं कि जब हम इससे बहुत ज्यादा एहतियात बरतें। तो अच्छा खाएं पिएं, अच्छी नींद लें और टेंशन फ्री होके घूमें। कोई परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जनाब ये थी कोविड-19 अपडेट। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर, एक और खुशखबरी आप तक पहुंचाते हैं। जनाब फवाद चौधरी की वीडियो आपने देखी होगी, फेसबुक पर, ट्विटर पर देखी होगी। हमने देखा है उन्होंने एक अच्छी खबर हमें सुनाई है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया के अब उन चंद ममालिक में से एक मुल्क है जहां पर वेंटिलेटर्स तैयार हो रहे हैं। उनका क्या कहना था जरा आपको दिखाते हैं। चंद ममालिक में शामिल हो गया दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। बहुत पेचीदा मशीन है ये वेंटिलेटर, और बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा ममालिक ये इस तरह की पेचीदा मशीनें बनाने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जो कमाल किया, और आज से चंद महीने पहले जो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। इस हफ्ते हम 8 से 10 जो वेंटिलेटर्स हैं NDMA के हवाले कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, NRTC को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपने इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को और मुबारकबाद दे रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। बड़ी अच्छी खबर है और उनका कहना है कि पहला बैच तैयार हो चुका है। 8 से 10 वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस हफ्ते में NDMA के सपोर्ट कर दिए जाएंगे और मजीद भी इस पर काम हो रहा है। और एक पेचीदा मशीन है उन्होंने बताया, और सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर की इस हवाले से कि और किस तरह से इंजीनियर्स इसके ऊपर गुज़श्ता कई महीनों से काम कर रहे हैं और बिल आखिर कामयाबी मिली है। इसी के ऊपर बात करते हैं हमारे न्यूज रिपोर्टर हमारे से टेलीफोन अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या हाल है? और फवाद चौधरी साहब ने एक अच्छी खबर सुनाई है कि वेंटिलेटर्स तैयार हो चुके हैं, उनका पहला बैच तैयार हो चुका है। लेकिन मेरी अभी भी ये दुआ है कि इन वेंटिलेटर्स को अल्लाह करे कि किसी शख्स को भी जरूरत इसकी ना पड़े। लेकिन क्या रीसेंट अपडेट है इसके अंदर, बताइएगा। जी बिल्कुल नबिया, ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट तैयार नहीं की जाते थे, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया तो इसमें
80% लोग तो वैसे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन चंद फीसद लोग ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा कोरोना के अलावा भी वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारे अस्पतालों के अंदर। ये आम शिकायत होती है कि वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं है, और एक बंदे को उतार के वेंटिलेटर को दूसरे को लगाना ये भी गलत है, इसलिए ये भी नहीं किया जाता। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जब से कोरोना वायरस आया तो उसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा था। पाकिस्तान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है उसके ऊपर काम कर रही थी। अब फवाद चौधरी 1 माह से ज्यादा अरसा हो गया इन वेंटिलेटर्स की तैयारी के ऊपर इनको काम करते हुए। सबसे पहले इसका डिजाइन बना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास भेजा गया, मुख्तलिफ माहिरीन ने इसका जायजा लिया। उसके बाद जब मंजूरी मिली तो फिर उसको जो है वो तैयार किया गया, फिर इसके टेस्ट किए गए, फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से मंजूरी लेने के बाद ट्रैप ने इसकी मंजूरी दी, और फाइनली अब अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 वेंटिलेटर ऐसे हैं जो हम तैयार कर चुके हैं, जो आज से शुरू होने वाले हफ्ते में किसी भी वक्त एनडीएमए को दे दिए जाएंगे और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लेके जाएंगे। ये तो होगी एक बात। अब सेकंड ये है कि क्या आलमी मेयार के ऊपर पूरा उतरते हैं, क्या अस्पतालों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको पता है बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर हमें डिस्प्लेन की गोली भी कई बार बाहर से मंगवाना पड़ती थी, हम वो भी तैयार नहीं करते। तो वेंटिलेटर जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके ऊपर एक्सट्रीम के ऊपर जाके एक ऐसा आला है जो जिंदगी बचाने में बहुत ज्यादा मुआविन साबित होता है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब 8 से 10 वेंटिलेटर जब एनडीएमए अस्पतालों को देगा तो जब उसको अमली तौर पर आप मरीजों को लगाएंगे तो देन हम इसके ऊपर देखेंगे कि क्या क्या इसकी जो खसूसियात है वो रखी गई हैं, क्योंकि जो दुनिया के अंदर बेहतरीन वेंटिलेटर तैयार करने वाले मुल्क हैं उनमें नॉर्वे, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका सबसे आगे हैं, और वो बरसों से वेंटिलेटर तैयार कर रहे हैं। उनके अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि हम उनके मैार के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट ये है कि एटलीस्ट हमने पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर बनाना शुरू किया। और इसके अलावा भी ये जो 8 से 10 वेंटिलेटर तैयार करके एनडीएमए को दिए गए हैं, इसके अलावा 3 डिजाइन और भी हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है, और वो 3 डिजाइन जो है वो भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और ट्रैप की मंजूरी के बाद जब उनके ऊपर भी काम होगा वो मार्केट में आएंगे तो बहुत ज्यादा हौसला अफजा नताइज मिलेंगे। और पाकिस्तान के जितने भी माहिर, क्योंकि वेंटिलेटर हर डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा वेंटिलेटर ले भी आते हैं तो वो डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए बिल्कुल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और स्पेशल तरबियत की जरूरत होती है। तो इसलिए जब ये वेंटिलेटर अब अस्पतालों में जाएंगे, इब्तदाई तौर पर जो हमारी कुछ माहिरीन से बात हुई है, जो भी माहिरीन से, उनके मुताबिक इनकी खसूसियात बिल्कुल होंगी, लेकिन ये कहना कबल वक्त के मुताबिक होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम उस टेंडर के ऊपर। लेकिन अभी के लिए यकीनी तौर पर ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि ये तैयार किए जा चुके हैं या इस पर काम हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी, आपने हमें अपडेट किया, हमारी ऑडियंस को आपने अपडेट किया। जनाब आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक मॉडर्न विलेज की कहानी सुनाते हैं। ये मॉडर्न विलेज जहां पर मैं नहीं गई, मैंने यहाँ का जायजा नहीं लिया कभी, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना। हमने मुलाकात की एक ऐसे शख्स से जो कि इस विलेज में गए और जिन्होंने वहां के हालात और वाकयात का जायजा लिया, वहां के लोगों से मुलाकात की। वैसे तो हम लोग अपने ठंडे कमरों में बैठे बड़े आसानी से हुकूमत पर तनकीद कर देते हैं कि जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने जी हमारे लिए कुछ नहीं किया। अभी तक देखे ना, लोड शेडिंग होती है, बिजली जाती है, पानी नहीं आता, बड़े मसाइल हैं जी हमारे मुल्क के। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हम कितनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? अगर चलें बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रही, तो क्या अपने शहर को, अपनी गली मोहल्लों को साफ रखने में हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं या वो भी मलबा हम लोग हुकूमत पे डाल रहे हैं? तो अक्सर ऐसा होता है कि ये एक ब्लेम गेम चल रही होती है, हुकूमत अवाम को कोस रही होती है, जो अवाम होती है वो हुकूमत को कोस रही होती है और कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता। ऐसे में हमने एक ऐसी एग्जाम्पल देखी है, एक ऐसा गांव देखा है जिसका नाम है जी टंडू सुमरो, और ये कराची के करीब है। हैदराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर की ड्राइव है। और यहाँ की जो खास बात है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर मकामी अफराद पर मुश्तमिल जो लोग हैं उन्होंने एक कौंसिल बनाई हुई है, अपनी मदद आपके तहत कौंसिल बनाई हुई है। इनके मकामी लोगों ने, किसी ने इनके बाहर से आके किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की है, और ये कौंसिल तकरीबन सालाना 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करती है, विच इज अमेजिंग। बहुत जबरदस्त बात है। इन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया कि कोई आए इनके हालात बेहतर करे, इन्होंने खुद ही मकामी अफराद ने सोचा, मिल बैठे और उन्होंने काउंसिल बनाई और अब वो लोग इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ पर पीने का जनाब साफ पानी मुहैया है, किसी के ये मोहताज नहीं है, पानी का साफ पानी इनको अवेलेबल है। डॉक्टर्स
اور تمام سہولتوں سے لیس یہاں پر فیسلٹیز ان کو موجود ہیں. ڈاکٹرز 24 آورز یہاں پر موجود ہیں ان کی سروسز کے لیے. اور اگر یہاں کی لٹریسی کی بھی بات کی جائے, یہاں کی تعلیم کی بات کی جائے, تو یہاں کے لوگ بھی تعلیم پر ان کا پورا رجحان ہے, ان کا پورا فوکسڈ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ اتنا آئیڈیل گاؤں آخرکار ہمارا کیسے نکل آیا, کیسے دریافت ہوا, کس نے اس کو دریافت کیا, کون وہاں پہ گیا, کس نے اس کو جانا, انہی سے بات کر لیتے. ایک ٹریولر ہے جناب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جنہوں نے سائیکل پہ غالباً اس گاؤں کا سفر طے کیا ہے, دیکھا ہے, وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی ہے, اور یہ لوگ انہیں جتنی اصلاحات کی ہیں اپنے لیے اس کے اوپر ساری بات کرتے ہیں. السلام علیکم عبد الرحمان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا عبد الرحمان, بڑا آئیڈیل سا لگ رہا ہے کہ ہم ایسے گاؤں کے بارے میں سن رہے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز کی سروسز بھی 24 آورز اویلیبل ہیں, جہاں کے لوگ تعلیم کو بھی سمجھتے ہیں, پڑھ لکھ بھی رہے ہیں, جن کی ایک کاؤنسل بھی ہے, وہ فنڈز بھی اکٹھے کر رہے ہیں, پانی بھی ان کو صاف مل رہا ہے. تو بڑی ایک آئیڈیل سچویشن لگ رہی ہے, کوئی بلیم گیم کا ذکر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب آپ نے, ایک تو میں جاننا چاہوں گی کہ ڈسکور کیسے کیا, کیسے یہاں پر جانا ہوا, اور جب آپ یہاں پر گئے تو کیا کچھ دیکھا؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ کرٹیسزم ہمارے ادھر سندھ پروونس میں گورننس کے حوالے سے دیکھنے میں آتا ہے, اور کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی شہر میں, گاؤں میں جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں کسی بھی عوام کی, وہ یہ ہوتی ہیں ان کو صاف پینے کا پانی ملے, ہیلتھ ملے, ایجوکیشن ملے. تو یہ سب چیزیں ادھر موجود ہیں. اور میں بھی پہلے جب میں نے اس کا ذکر سنا تو مجھے لگا شاید کوئی ایسے مذاق کر رہے ہیں, تو لیکن پھر میں گیا ادھر کے مقامی افراد کے ساتھ, تو ادھر انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ 4 دیواری موجود ہے, 2 چیک پوسٹ ہیں, ادھر انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں, آئیڈینٹی کے بغیر اندر نہیں آنے دیتے. کوئی 8000 کے قریب ان کی پاپولیشن ہے. 8000 جی. اور کوئی اس طرح چوری ڈکیتی کا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا. ایک شخص نے کیا تھا, اس کو انہوں نے پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا تھا. اسی طرح سے یہ پھر بجٹ بناتے ہیں. اچھا, یعنی مختلف جو ہیں خود ہی چنتے ہیں لوگوں کو, وہاں کی جس کاؤنسل کا ہم نے ذکر بھی کیا اور آپ نے, انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی مختلف, یعنی بجٹ اکٹھا کرنے کے لیے بھی کمیٹی ہوگی. جو لوگ اس 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر سمجھ بوجھ کے سب کچھ بجٹنگ کی جا رہی ہے, خاص ممبرز مختص ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اویئرنیس ہے ان کو ہر لحاظ سے. ادھر جو زیادہ لوگ ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں, لیکن وہ جو ہیں کسان ہیں. اچھا, بنانا کے فارمز ادھر آس پاس موجود ہیں. اب اس میں جو غریب سے غریب کسان بھی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی گاڑی رکھی ہوئی ہے. اچھا, ویری نائس. اور وہ اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کریں گے اینول بجٹ میں. یعنی کوئی اگر 20 لاکھ دے رہا ہے تو کوئی 2000 بھی دے رہا ہے, تو یہ بجٹ اجلاس کی کچھ تصاویر بھی میرے خیال سے ہم اپنے آڈینس کو اس وقت دکھا سکتے ہیں, جو غالباً آپ نے کیپچر کی ہیں ساری. اچھا جی. اور دوسری خاص بات اس کی یہ ہے کہ جو اینول بجٹ اکٹھا ہوتا ہے وہ کدھر خرچ ہوا, کس طرح خرچ ہوا, اس کا آڈٹ ہوتا ہے. وہ بتایا جاتا ہے سب کو اینولی کہ کہاں کہاں خرچ ہوگا, کس کس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا, کیا 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 جائے گا. اکاؤنٹیبل ہوگا ہر شخص لوگوں کو. پھر سیوریج سسٹم جو ہے وہ ان کا انڈر گراؤنڈ ہے سارا, یعنی جتنی مرضی بارش ہو جائے 10 سے 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ سارا پانی ڈرین کیا جاتا ہے. اسی طرح صاف پانی کا جو ہے وہ فلٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے. پھر ہیلتھ جو ہے ادھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ادھر چلتا ہے, انہوں نے خود فنڈ کیا ادھر کے لوگوں نے, اور وہاں پہ ایک ایمبولینس جو ہے انہوں نے ارینج کروائی. پھر ڈاکٹر وہ انشور کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے وہاں پہ موجود ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے ہی ڈاکٹرز ہیں وہاں پر؟ نہیں, ڈاکٹر جو ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے, لیکن جو فیسلٹیز ہیں وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ اپنی فنڈنگ سے اس کو جتنا بہتر بنا سکیں وہ ہو. اسی طرح سے ایجوکیشن ہے, لڑکے اور لڑکیوں کے لیے اسکول علیحدہ ہیں, لیکن یہ بھی انشور کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہیں جو لوگ ہیں ان کے بچے کمپلیٹلی آئیں, 100% جو ہے ایجوکیشن ریٹ وہاں پہ موجود ہو. پھر ادھر جو اندر ان کی لیب میں سسٹمز پڑھیں وہ بھی کوئی عام سے نہیں, بڑے اچھے ہیں. تو ڈرینیج سسٹم بھی ان کا بڑا اچھا ہے. ہم کچھ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں, صفائی ستھرائی جو میں یہ دیکھ رہی فوٹیج جس میں صفائی ستھرائی بہت نظر آ رہی, کہیں پہ کوڑا کرکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. ڈسٹبنس انہوں نے رکھے ہیں, اور اگر کوئی زمین پہ کچرا پھینکے گا تو اس کو بھی فائن کیا جائے گا. پھر اگر کوئی بجلی چوری کرے گا تو اس کا 6 مہینے کے لیے بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ کاٹا جائے گا, اور 25,000 جرمانہ. اور یہ ساری جو آپ نے رولز قوانین لا کی بات کی, یہ وہاں کے مقامی لوگ میک شور کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے. بالکل. باہر کی کوئی ایسے طاقت یا کوئی ایسا گورنمنٹ کہ وہ اوپر بیٹھے نہیں ہوئے کہ وہ کوئی آئے گا امپلیمنٹ کرائے گا, یہ خود اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں یہاں کے مقامی افراد. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ادھر جو میجر ان کا سورس ہے انکم کا وہ عاصم ایگریکلچر فارم ہے. کچھ سال پہلے اس کو بہترین فارم کا, پاکستان کے بہترین فارم کا ایوارڈ ملا. پھر یہاں کے ایک پولیٹیشین تھے, وہ
ان کا بھی ایک فارم تھا, انہوں نے جا کے پھر ادھر کچھ دن رہے اور دیکھا کہ ایسی کیا خاص بات ہے. تو یہ جدید ٹیکنیک سے جو ہے بنانا جو کیلا ہے اس کی کاشت کرتے ہیں. تو مرد خواتین دونوں یہاں پہ کام کرتے ہیں؟ دونوں کام کرتے ہیں. اور یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو رہائش ان کی طرف سے دی گئی ہے, جدھر جو ہے پی ٹی سی ایل کا کنیکشن موجود ہے اور بجلی 24 گھنٹے ادھر موجود ہوتی ہے. اسی طرح سے ان کو مختلف جو سٹیز ہیں ان کے دورے اپنے خرچے پہ کروائے. غالباً باغات کی سیر آپ اس وقت کر رہے ہیں سائیکل پہ؟ جی, یہ عاصم ایگریکلچر فارم ہے. اچھا, کیسے لگے کہ اتنی گرینری, لش گرین ایریا کچھ لگ رہا ہے ہمیں؟ یہ 5 سٹار 7 سٹار سے بہترین ادھر آپ کو رہائش بھی مل سکتی ہے. اچھا, لوگوں سے جو آپ نے ملاقات کی, کیا ڈفرینٹ آپ کو جو ہے وہ ان سے بات کر کے کیا محسوس ہوا؟ کیا خیالات رکھتے ہیں, کس قسم کے اخلاق رکھتے ہیں, کتنا نالج رکھتے ہیں, کچھ وہ بھی بتائیے گا ہمیں. جب میں نے سب دیکھا تو میں اس پہ کافی حیران ہوا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب تک ہم کسی دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو ہم اس طرح کی ایگزامپل سیٹ نہیں کر سکیں گے. اور باقی جہاں تک مہمان نوازی کا تعلق ہے, اگر ہم سندھ میں ٹریول کریں کسی بھی علاقے میں, یا ہم اپنے بلوچستان میں ٹریول کریں, تو یہ 2 پروونسز اوور آل پاکستان میں بہت زیادہ مہمان نوازی کے حوالے سے فیمس ہیں. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اگر ان کے مہمان ہیں تو آپ کی ٹیبل پہ 5 سے 6 ڈشز ایٹ لیسٹ نہ موجود ہو. تو ابھی کچھ ورکنگ ابھی بھی فردر کی جا رہی ہے؟ اگر یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر انہوں نے بڑا زبردست ورکنگ کی اور کام کر رہے ہیں, تو کچھ نیکسٹ گول رکھا ہوا ہے کہ نہیں اب ہم نے یہ چیز, اب یہ ایریا ہم نے بہتر کرنا ہے؟ جس طرح ہیلتھ کی آپ نے بات کی, ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, تو اب کچھ نیکسٹ کسی چیز کے اوپر ورکنگ کی جا رہی ہے مزید؟ وہ اسی طرح سے اینولی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اپگریڈ کرتے رہیں, فنڈز انکریز ہوتے ہیں تو ہم مزید اس کو بہتر کرتے رہیں. مثال کے طور پر اگر 2 گراؤنڈز ہیں تو ہم ایک اور جو ہے بنا لیں. اسی طرح فارمز کے جو ورکرز ہیں ان کو فیسلٹیز جو ہیں بہتر سے بہتر. تو عبدالرحمان, کیا میسج اس سے ہمیں ملا جو آپ نے ٹریول کیا, ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیجئے گا ذرا؟ یعنی ہر چیز کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے, تھوڑی سی رسپانسبلٹی سٹیزنز کو بھی لینی پڑے. زبردست جناب, بہت شکریہ عبدالرحمان, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ اسٹوڈیو میں آئے اور ہمیں ہماری بھی ملاقات کرائی ایسے ایک خوبصورت گاؤں سے جہاں کے لوگ رسپانسبلٹی لیتے ہیں, بلیم نہیں کرتے ہیں کسی دوسرے شخص پر اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور وہ تمام کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ انتظار میں کیوں میں لگے ہوتے ہیں کہ کوئی اور شخص آ کے ہمارے لیے کرے گا. تو رسپانسبلٹی لینا, اس کام کے لیے محنت کرنا جو ہے یہ بڑا کام ہے, محنت لگتی ہے اس میں, وقت لگتا ہے اس میں, انرجی لگتی ہے اس میں. تو بیٹھ کے دوسروں پر بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن خود اٹھ کر وہی کام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ مشکل تھوڑی سی اگر ہم تمام لوگ خود سے بھی اٹھا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ عبدالرحمان آپ کا. جناب بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے, جو ٹاپک ہے, وہ اناؤنس کریں گے اور مہمان سے بھی آپ کا تعارف کرائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ایک ایسے ایموشن کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم تمام لوگوں کے اندر ہوتا ہے. ہم اپنے جو اچھے ایموشنز ہوتے ہیں جناب, ان کو تو ہم اکثر چھپا کے رکھ لیتے ہیں. جو محبت کا ہوتا ہے, جو پیار کا ہوتا ہے, جو ہمدردی کا ہوتا ہے, اس کو ہم کہیں دبا کے رکھ لیتے ہیں اپنے دل کے کسی کونے میں. لیکن ایک ایسا ایموشن جو کہ تباہی پھیلا دیتا ہے, جو ہمارے پورے انوائرمنٹ کو خراب کر دیتا ہے, اس ایموشن کا اظہار ہم بڑا کھل کے کرتے ہیں, بڑا فخر سے کرتے ہیں, جو کہ ہر طرف ہر چیز کو نصف و نابود کر دیتا ہے, ہمارا ریلیشن ڈسٹروائے کر دیتا ہے, ہماری پرسنالٹی کو خراب کر دیتا ہے. تو میں آج بات کرنے جا رہی ہوں اینگر مینجمنٹ کے اوپر کہ ہم لوگ بہت ساری بات کرتے ہیں, ہم ہر اپنی لائف کو ہم لوگ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہماری جو اپنی جب ذات کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ اتنے سست کیوں ہو جاتے ہیں, وہاں پر ہم لوگ اتنے ہی انرجی یا اتنے ہی ہم لوگ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے اپنے آس پاس ہم اپنے بہت سارے قوانین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ٹریفک کے کچھ رولز ہیں, ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں ہم لوگ, وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں, کووڈ-19 ہے, کچھ SOPs ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسکول کی اگزامپل لیتے ہیں. ایک وقت تھا جب پرنسپل, اسکول ٹیچرز بچوں کو مارا کرتے تھے, ہاتھ لگا دینا, کبھی فٹ سے تھوڑا سا ان کو ٹیز کر دینا, چاک پھینک دینا. لیکن اس کے بعد SOP بن گیا, قانون بن گیا کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا اور اب بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا اسکول میں. تو یہ ایک قانون ہے, ایک لا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. لیکن جو چیز ہماری ذات کو نقصان دے رہی ہے
اس کے لیے کچھ قوانین آخر کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہم قوانین خود کیوں نہیں بناتے ہیں؟ تو میرے خیال سے کہ ہمیں خود اس کے لیے قوانین بنانے چاہیے کہ نہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا یا مجھے اس شخص سے خاص کر غصہ نہیں کرنا. تو اسی کے اوپر بات کریں گے، اینگر مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے، کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی ہمارے شو میں بہت ہی پیاری ہماری ماہر نفسیات ڈاکٹر امرین گل صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو. کیسا ہیں؟ تھینک یو سو مچ. میں نے ٹھیک بات کہ ہم لوگ کتنے قوانین فالو کرتے ہیں، ایس او پیز کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری ذات کی بات آتی ہے ہم نے اپنی ذات کے لیے کوئی ایس او پی بنا کے رکھا ہی نہیں ہوا. ہم کچھ ایسا فالو نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے ہی انوائرمنٹ کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے ہی پیس کو خراب کر دیتے ہیں. ابھی تو سب سے پہلا ورڈ ہم اپنی جو ڈکشنری میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ایس او پیز کا ہے آج کل کووڈ کے لحاظ سے. اور جو آپ نے بات کی ایس او پیز ریگارڈنگ یور اون پرسنالٹی، تو فار دا آڈینس کنوینئنس سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کچھ اندر چیزیں ہیں جو کہ میں کلیئرٹی کر دوں جو آپ نے ابھی انٹرو کروایا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جذبات اور جو ایموشنز ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اٹس اے بیوٹیفل بلینڈ آف یہ جو ایموشنز ہوتا ہے یہی بیسیکلی جو ہے انسان کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹس یا جو مشینز ہیں ان میں آپ ایموشنز نہیں کریٹ کر سکتے. دس ایموشن یا یہ جو جذبات ہوتے ہیں ہمارے احساسات، دس از دا اونلی تھنگ وچ میکس اس دی ہیومن بینگز، جس کو ہم کہتے ہیں ہیومینٹی کا جو کانسیپٹ. تو سب سے پہلے تو ان کا اس قدر جس کو کہتے ہیں نا اس کا سٹیٹس اتنا ہے. اب جب بات آتی ہے ایموشنز کی تو میرا خیال ہے کہ ایموشنز جو ہوتے ہیں ان کو جو ہم نے لیبل کر دیے نا، جیسے آپ نے کہا کہ اینگر کو ہم نے لیبل کر دیے کہ یہ نیگیٹو ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نبیہا کہ ایموشنز جتنے بھی ہوتے ہیں اگر وہ ایک سرٹن رینج کے اندر پراپرلی ایکسپیرینس کیے جائیں اور ایکسپریس کیے جائیں، یہ دو بڑے ورڈز ہیں جو کہ ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گے. ایکسپیرینس کیے جائیں اور ایکسپریس کیے جائیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی کی گروئنگ کے لیے اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر بیونڈ دی رینج، جیسے کہ فار ایگزامپل میں رہ کے ایک سرکل میں رہ کر جیسے کہ اگر لو ہے، لو از اے پازیٹیو ایموشن، از یوزلی ٹیکن ایز اے پازیٹیو ایموشن، لیکن اگر آپ بچوں کو یا کسی کو حد سے زیادہ پیمپرنگ یا لو کریں گے تو وہ اس کی پرسنالٹی کو سپوائل کر دے گا، بگاڑ پیدا کر دے گا. تو یہ جو پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی آف ایموشنز یہ ان اٹ سیلف پازیٹیو نیگیٹو تعین کیسے اب کیا جائے گا؟ تعین یہی میں بات کر رہی ہوں. یہاں پہ لائن ڈرا کرنی ہے ہم نے، یہ فیصلہ ہم کیسے کریں گے اور کب کریں گے؟ یہ جس حد تک کہ اس کا ایفیکٹ ہو. جیسے کہ آپ نے کہا اینگر، اگر آپ میں ہمیشہ کہتی ہوں جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے روتا ہے، آپ دیکھیں. پھر جب بچہ دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کو ٹینشن نہیں مل رہی یا ایک اور بہن بھائی آ گیا ہے تو وہ تھوڑا سا جیلس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ قدرت نے ایموشنز بائی ڈیفالٹ ہماری پروگرامنگ کے اندر یہ ہیں. سب سے پہلے تمہیں ایکسپٹ کرنا ہے، اس میں اچھا برے کی بات نہیں ہے. یہ رینبو کے ڈفرنٹ کلرز کی طرح ہے. اب میں اکثر میری ماما مجھے کبھی حق کرتی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، تو اس کو ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میری ماما ہے، یہ تو میری ماما ہے، کوئی اور نہیں پکڑ سکتا. اب بچوں کو تو چیز تو یہ انیٹ ہماری جو ہے وہ پروگرامنگ کا حصہ ہے، یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا. نمبر 2 چیز میں نے آپ کو اس میں جو بتانی ہے وہ یہ کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا اور ایکسپریس کرنا. ہم جتنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ لو، اینگر، کمپیشنیٹ، آپ جیلسی کا یا اور جتنے بھی ایموشنز جو کہ ود دا ٹائم جو ہے ان کی ڈفرنٹ، وہ کہیں نہ کہیں ان سب کا جو ایکسپیرینس ہے، مینس کہ آپ اس کو ایکسپیرینس کریں، محسوس کریں. اگر اینگر بھی آ رہا ہے تو دیٹ از فائن، دس از نارمل. سب سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ اینگر جو ہے وہ آنا اچھی بات نہیں، میں اس سے اگری نہیں کروں گی. اینگر از اے نیچرل ایموشن. جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، میں نے اس کے ساتھ یہ بولا کہ ہم جہاں پہ محبت کا اظہار نہیں کرتے وہاں پہ اگر ہم اپنا یہ ایموشن زیادہ اظہار کرتے ہیں زیادہ، وہ غلط ہے. وہ پھر وہی بات ہے، وہ رینج سے کراس کر گیا، اس نے اس رینج کو کراس کر لیا. تو ہمیں اپنے ایموشنز کو، اور خاص طور پر جو ہمارے خوبصورت ایموشنز ہیں، آپ دیکھیں ہم تو ان کو بھی نہیں ایکسپیرینس کرتے، ہم لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے، which is a positive emotion. ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ہم لوگوں کو forgive نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو forgive نہیں کرتے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایکسپیرینس کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں ہمیں کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے، ہم اس کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں بھی جینڈر ڈسکریمنیشن، کلچرل نارمز اور یہ سارا کچھ بڑی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. اسی طرح جب اینگر کی بھی بات آتی ہے تو اینگر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب یہ ایک ایموشن ہے، جب اس کو ہم حد سے زیادہ ریپریس کرتے ہیں، اس کو ہم پریشر کوکر کے اندر بہت زیادہ دباتے رہتے ہیں، تو جو آپ نے کہا کہ ایک دم وہ جو پھٹتا ہے وہ بڑا بری طرح اور وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. کیا جذباتی شخص کو ہی غصہ زیادہ آتا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کیا جذباتی ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ 2 کوسچن.
देखिए, जज्बाती होना जिसको हम कहते हैं हद से ज्यादा, वो अच्छी बात नहीं है. पीपल शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन. ये 2 वर्ड्स, ये जो आपने कहा, रिस्पॉन्ड जरूर करें, जो आपको चीज अच्छी नहीं लग रही है, जो आपको जिस चीज पे आना चाहिए गुस्सा, आप उसका इजहार जरूर करें, क्योंकि बॉडी तो एक्सपीरियंस कर रही है ना. बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो सारे इमोशंस को ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है, वो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है. अब आप सोचे, एक चीज एक्सपीरियंस बॉडी के अंदर हो रही है, इमोशंस का लेवल हाई हो गया है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, थोड़ा सा जो मैं डॉक्टर्स की मेडिकल टर्म्स भी, लेकिन अगर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे राइटली तो वो भी खतरनाक है. दूसरा आपने कहा जज्बाती इंसान, तो माजरत के साथ ये कुछ हम लोगों ने एक गंदी हैबिट लर्न भी कर ली है. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यार इसके आगे गुस्सा नहीं करना, इसको तो बड़ा गुस्सा आता है, तो और इससे जो है वो जरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जो है या इससे जो बहस करना अवॉइड करें. नो, दिस इज रॉन्ग. अब द पॉइंट इज, कुछ लोग हमेशा ज्यादा गुस्सा उन लोगों को आता है जो वीक पर्सनालिटी होते हैं. वीक पर्सनालिटी होते हैं, उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है बिकॉज द थिंग इज उनका एग्जेक्टिव लेवल फंक्शनिंग, उनकी कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग होती है वो स्टॉप्ड हो जाती है, और दिस इज सम हाउ अ डिफेंसिव मैकेनिज्म. वो इसको यूज करते हैं बाद में एज अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कि हाँ यार हमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, सो इससे जो है वो उसको यूज करते हैं कि लोग हमसे जो अननेसेसरी, जो बहुत मैच्योर शख्स होता है या जो बहुत वाइज होता है, स्टेबल होते हैं, बड़ा बड़ी से बड़ी उनसे कड़वी बात भी अगर कह दी जाए तो वो बड़ी खामोशी और मुस्कुराहट रखते हैं और जवाब नहीं देते. दिस इज कॉल्ड द EQ, जो आजकल हम कहा जाता है. पता है कि अगला शख्स जो है वो किस तरह की गुफ्तगू रख रहा लेकिन है. इसमें सबसे खूबसूरत चीज जो मेरा ख्याल है मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि गुस्से का जितना नुकसान इंसान को खुद होता है, दूसरे को शायद इतना नहीं होता. अच्छा, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या गुस्से की किसी किस्म की कोई, जिन लोगों का एंगर मैनेजमेंट या स्ट्रेस की या जो भी मसाइल होते हैं, या गुस्से में अक्सर लोग कहते हैं ओ काश मैंने गुस्से में ये बात ना की होती, और मैंने अपने रिलेशन बड़े खराब किए, मैंने अपने पेरेंट्स को बड़ा नाराज किया, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा डिस्टर्ब किया. तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि चूंकि अब लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना इतना माइंड नहीं करते, बुरा नहीं समझते, और अपने इश्यूज को लेके वो जाते हैं, अपनी काउंसलिंग भी करवाते हैं. तो क्या एंगर मैनेजमेंट की भी कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ उनकी थेरेपी होती है, और अगर वो होती है तो वो किस तरीके से होती है? देखिए, एंगर मैनेजमेंट में थोड़ा सा जरा ये बताऊंगी कि ये बाकायदा एक स्किल है, इसके लिए डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, और डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है उसकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, किस किस्म का उसे गुस्सा आता है, क्या उसने अपने घर के माहौल में ये सब कुछ सीखा है, गुस्से को एक्सप्रेस करना, फॉर एग्जांपल चीजें तोड़ना, अपने आप को मारना. मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम घरों में देखते हैं हमारे अम्मी अब्बू जब लड़ाई होती है तो अपने आप को पीटना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, हम कुछ ऐसा छोटा सा एक सेशन कर सकते हैं ताकि उसके बाद अगर आप मुझे बताएंगे क्या मुझे गुस्सा ज्यादा आता है और क्या मुझे भी किसी किस्म की क्लास लेने की जरूरत है, तो हमारी ऑडियंस उससे रिलेट कर सकेगी. हम क्लास भी कितना गुस्सा कहते हैं, टिप्स लेने की या काउंसलिंग जो है वो, तो आज पता चलेगा कि क्या मुझे भी गुस्सा ज्यादा आता है कि नहीं आता. आई डोंट नो, लेकिन डॉक्टर साहिबा क्या सवाल करेंगी उसके बाद ही मुझे पता चलेगा. तो एंड पे आपने मुझे पास या फेल करना है. ओके डॉक्टर साहिबा, हम बिल्कुल जजमेंटल नहीं होते हैं ड्यूरिंग द सेशन. अच्छा, आप प्राइमरीली आप पहले बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू, आपने अभी मुझे बताया सेशन में कि आपको गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा आता है. अच्छा, मुझे गुस्सा मुझे नहीं आता. मैं अगर अपनी पर्सनालिटी की बात करूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता. मतलब मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो इस चीज के गवाह हैं कि मैं गुस्सा नहीं करती. अच्छा. लेकिन मुझे गुस्सा किसी, शायद कहते हैं ना कि बीवियों का गुस्सा सिर्फ शौहरों पर ही निकलता है. तो वो शायद हम कहीं ना कहीं चाह रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि ये शख्स ऐसे कर ले, या मेरी मदर है ये ऐसे कर ले, या ये मेरी बेटी है ये ऐसे कर ले. तो समहाउ मेरे ख्याल से हर इंसान चाहता है कि वो दूसरे शख्स को जो कि उसके करीब है उसको कंट्रोल करे, और जब वैसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है. लेकिन वो वाली पर्सनालिटी नहीं है कि हर एक पे गुस्सा किया, मूड स्विंग है, मूड ऑफ है. आप मुझे ये बताइए कि क्या अब तो आप कह रही हैं शौहर पे आता है, शादी से पहले आपको जो है वो गुस्सा किन लोगों पर आता था? कभी गुस्सा नहीं आता था, किसी पर भी नहीं आता था. ये हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरली, फॉर एग्जांपल आप देखें कोई ऐसी चीज जो कि आप कहें कि सारी उम्र ही शादी से पहले आपको कभी गुस्सा नहीं आया. मेरी उस तरह की पर्सनालिटी है कि मैं बहुत सारी चीजों को शायद लेट इट गो कर देती हूँ कि नहीं ठीक है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाती हूँ. ठीक है. लेकिन बहुत पहले, शादी से पहले शायद मेरी बहन थी, उसके साथ भी गुस्सा नहीं कहूंगी, लेकिन हल्की फुल्की तकरार हो जाना, नोक-झोंक हो जाना. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको, ये मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ, कि आपको गुस्सा आता हो तो आप बहुत ज्यादा रोती हो, या आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती हो, कमरे में आइसोलेट कर लेती हो? आइसोलेट कभी नहीं किया, लेकिन रोना आ जाता है. दैट इज अनदर एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बात की. तो हम ये नहीं कह सकते है नहीं, आपने उसको चैनलाइजेशन उसकी
डिपेंड कर ली, यू गॉट इट। तो आप ये नहीं कह सकती मुझे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन वो निकल किसी और वो आप उसको चैनलाइज जो है वो किसी और वे में कर रही है। और जब हम रोते भी हैं तो सैड हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर योर पर्सनैलिटी। एक क्वेश्चन, चूंकि छोटा शॉर्ट सेशन है, शादी के बाद आपको ज्यादा गुस्सा, आपने कहा कि हस्बैंड के ऊपर जरा जो है वो आता है, ठीक है। अब ये अगेन हमारी जो है ये एक्सपेक्टेशंस जो आपने बात की है कि आप ये कहीं ना कहीं जो परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटीज होती हैं, आइडियलिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं, बहुत परफेक्ट चाहिए, समटाइम आई बिलीव कि मुझे ओसीडी भी है। ओसीडी, तो जो परफेक्शनिस्ट पर्सनालिटीज होती हैं वो एक तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर हमें ये सिखाया जाता है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सिग्निफिकेंट अदर्स, फ्रॉम द स्पाउस से पहले जो है वो अपने रोक-टोक क्या छोटी कमरे में क्लीननेस का एक्स्ट्रा ख्याल रख लेना, बहुत सारी चीजों का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब वैसा नहीं होता तो हमें अच्छा नहीं लगता, बस अच्छा नहीं लगता। या हर एक की पर्सनालिटी होती है, कुछ बर्स्ट ऑफ एंगर हो जाता है, कुछ आप बड़े सालों तक आपने देखा होगा कि खवातीन कहती हैं हमने काफी साल तो शुरू में बर्दाश्त किया, उसके बाद अब हम बर्दाश्त नहीं करते, हम फट गए हैं। वो जो बर्दाश्त करती रहे, अगेन दैट वाज रॉन्ग। कम्युनिकेशन गैप, अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर लें कि कौन सी सिचुएशंस या कौन सी चीजें यू डोंट लाइक, तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट पर्सन को चाहिए यार फॉर एग्जाम्पल ये चीज इसके टेम्परामेंट के मुताबिक नहीं, तो बेटर टू अवॉइड इट। उससे ऐसी सिचुएशंस को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और रवैया हमने बहुत ज्यादा अपनी देखा है आप आसपास कि जब हम किसी से कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कोई आर्गुमेंट हम सामने रखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। अगर कोई हमारी मतलब कि आपने भी ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की होगी, फेसबुक पर अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, उसकी फेवर कर रहे हैं और दूसरा शख्स के मुखालिफ आगे अगर कोई कमेंट कर देता है या हमारी उससे गुफ्तगू अगर हो रही है, इन पर्सन हम बैठे हुए इसके सामने, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। कई दोस्तों की लड़ाई होती हुई हमने बाकायदा देखी, यानी कि गुस्सा हमें उस सिचुएशन में भी आता है कि हमारी एक थॉट है जिसको हमने पाले रखा है अपने अंदर, उसको संभाल रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगला शख्स भी मेरी हाँ में हाँ मिलाए, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है। देखिए इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड, जिसमें बहुत ज्यादा ईगोइज्म और मैं, जो हम कहते हैं ना कि मैं को खत्म, ये जो मैं और बहुत ज्यादा समझना, जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी जिसको हम कहते हैं कि जी हर चीज जो मैं कह रहा हूं या जो मैं समझ रहा हूं वो ही ठीक है और दूसरे उसकी हाँ में हाँ मिलाए, जिसको हम आम जबान में यस बॉस कहते हैं। अगेन पीपल हैव टू लर्न कि ये हमारी ड्यूटी नहीं है टू मेक एवरीवन मेक हैप्पी, ओके यू गॉट इट। आप हर एक को हर टाइम हाँ में हाँ, और जो लोग ये चाह रहे हैं तो फिर अगेन ये पर्सनालिटी की वीकनेस को शो करता है कि जी दूसरे हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे या फ्लैटर करेंगे, या जो लोग आर्गुमेंट अवॉइड करते हैं या जो लोग जो आपस में जो हेल्दी क्रिटिसिज्म या टॉक को अवॉइड करते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं वीक होते हैं, और जब उनको लगता है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही तो नेचुरली फिर वो उस चीज को अगेन मैं कहूंगी कि वो इमोशनली इतने मैच्योर और ग्रूम्ड नहीं हो पाए जहां पर दे शुड लेट अदर्स, जिसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, आप दूसरे को सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। और वो मैं हमेशा मियां बीवी में भी कहती हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है बट यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पास हो गई कि फेल हो गई, अब हम बिल्कुल जज नहीं करते, मैं फिर कह रही हूँ वी डोंट यूज दीज वर्ड्स, हम अपने सेशंस के अंदर वी आर नॉट जजमेंटल एट ऑल। हाँ, हमारे लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर हमारे पास कोई आता है और ये समझता है कि कोई उनका थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग हो सकती है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हमने एक और अक्सर हमने सुना है कि जी जब गुस्सा आता है तो आप लोगों को पानी पीना चाहिए, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, जो है वो उल्टी गिनती पढ़ो या कुछ इस तरह का कुछ भी, मतलब कि अपना जो अटेंशन है वो कहीं पे भी डाइवर्ट करो, किसी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर लगाओ या कोई कलमा पढ़ो, कोई भी इस तरह अल्लाह का जिक्र इसकार करो। तो ये सारी टिप्स हमने सुनी कि ये करना चाहिए। देखिए एक्चुअल में जब सेशंस होते हैं तो क्या बताया जाता है कि जब गुस्सा आता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं बार बार कह रही हूँ कंट्रोल वर्ड नहीं, मैनेज करना। कंट्रोल ना अपने आप को करना चाहिए ना लोगों को करना चाहिए, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एक कोविड कितने से जरे को नहीं कंट्रोल कर सक रहे, तो अपनी पर्सनालिटी जो दूसरी मैनेज करना, पहले तो हम अपनी डिक्शनरी से वर्ड कंट्रोल निकालते हैं। कंट्रोल ही है जो कि रिलेशनशिप्स को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये जब नहीं होते तो हमें गुस्सा आता है। नंबर 2 आपने कहा पानी पीना, तो ये हमारी सुन्नत भी है और इसका फिजियोलॉजिकल मैं थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दूं आसान अल्फाज में कि जब हमें गुस्सा आता है तो जो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके अंदर के बॉडी का जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है और एनफ जो है वो बॉडी को या ब्रेन को जो है वो ब्लड की एनफ सप्लाई नहीं होती, जिस
जिसको हम कहते हैं ब्लड थिनर। तो अगर आप पानी पीते हैं तो ब्लड थिन होता है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड पहुंचता है, बॉडी का सिस्टम जो होम्योस्टेसिस जिसको हम कहते हैं वो जरा थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट हो जाता है, जिसकी वजह से रिलेटिवली वो जो एकदम जिसको कहते हैं कि आउटबर्स्ट होता है वो थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली भी जो है स्लो डाउन हो जाता है। नंबर 2, आपने बात की चेंज ऑफ प्लेस की। यस, चेंज, देखिए अगर एक कमरे के अंदर कंटिन्यूसली एक हॉट आर्गुमेंट हो रहा है और आपको लगता है कि उसका कोई अभी हल नजर नहीं आ रहा, तो बेटर टू लीव दैट प्लेस। लीव दैट प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो लीव दैट प्लेस का मतलब है कि उसको फॉर द टाइम बीइंग उस आर्गुमेंट को या उस चीज को थोड़ा सा जरा आप उसको होल्ड कर लें। और मैं यहां पर एक एडअप करती जाऊंगी कि हमारे खास तौर पे जो पॉलिटिकल टॉक शोज हैं उनमें भी हमें ये चीज, जैसे आपने बात की कि बहुत ज्यादा हॉट आर्गुमेंट किया जाता है, तो हम अपनी यंग जनरेशन को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आर्गुमेंट सिर्फ आप ऊंचा बोलकर कर सकते हैं या आप अपनी बात ऊंचा बोल के मनवा सकते हैं। नो, एट द सेम टाइम यू कैन बी काम, यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको जरूरी नहीं कि हमें लोग पसंद करें, जरूरी नहीं कि हमारी बात से लोग एग्री करें। अपने अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है। पेशेंस यही है ना, जब आप लोगों को उतना स्पेस, देखिए फॉर एग्जांपल नबिया मैं ये कहती हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी शुड लाइक मी। मुझे ये राइट हर एक को देना चाहिए कि कोई मुझे डिसलाइक कर रहा है तो दैट्स ओके, यू सी दैट्स ओके, बिकॉज एट द सेम टाइम मैं भी शायद बहुत से लोग हैं, हाँ हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज, तो जब आप उस लेवल तक अपना एक थ्रेशहोल्ड ले जाते हैं कि भाई आपका स्पाउस या आपके सिग्निफिकेंट अदर्स, फिर वही बात आती है, वो पहले इंसान है, वो बाद में आपका शौहर, वो बाद में एक बच्ची का बाप है। हमारे माँ बाप जब गुस्सा करते हैं तो हम कहते हैं क्यों किया, हमारी एक्सपेक्टेशन, वो पहले इंसान है। और हो सकता है कि उन्होंने इस कल्चर या अपने माहौल के अंदर वैसे ही सीखा हो। डॉक्टर साहब, आपने अपनी सारी गुफ्तगू में जो एक बड़ी प्यारी बात की, वो आपने कंट्रोल वर्ड का इस्तेमाल ना करना चाहिए। हम वाकई ही ये चाह रहे होते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक बात करे, ये हमारी मर्जी के मुताबिक उठे बैठे, ये हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाए। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम एक सिचुएशन आती है या एक ऐसा वक्त आता है, टाइम आता है कि जब हम बिल्कुल बर्स्ट आउट हो जाते हैं, फट पड़ते हैं, और वो एक बड़ी ही हमें एक अनहेल्दी सिचुएशन के अंदर हमें लेकर चला जाता है। तो हमें इन तमाम चीजों को अवॉइड करना चाहिए, अपने अंदर थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस हमें ऐड करना चाहिए, और दूसरों को कंट्रोल नहीं, अपने हालात और वाकयात को हमें मैनेज करना सीखना चाहिए दूसरों के भी मूड्स के मुताबिक, ताकि जो हमारा इनर पीस है, ये जो हमारी जात के ये जो एक सुकून है, ये डिस्ट्रॉय ना हो, ये खराब ना हो, और वो कायम ही रहे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला एक मरतबा फिर से हमारे इस शो के लिए। जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और आई होप कि आज से आप भी अपने एंगर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू करेंगे, कंट्रोल करना नहीं, काम करना शुरू करेंगे। हमें दीजिएगा इजाजत, आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज। Pakistan, Pakistan, Pakistan.